Lionel Messi caught by the famous camera. This time, no one had to run away. Lionel Messi caught on camera during a Coldplay concert. On Sunday evening, the Inter Miami star enjoyed a family outing at Hard Rock Stadium in Miami, where the band was performing their final American show on their Music of the Spheres World Tour. At one point, the cameras panned to the stands for the traditional Kiss Cam, a popular feature of major sporting and entertainment events that involves showing couples on a large screen. This time, the camera's victims were special, Messi and his wife, Antonella Roccuzzo. Seeing himself, the Argentine smiled faintly and waved, but there was no kiss. The footballer's reaction, however, was completely different from the one captured during an earlier Coldplay concert in Boston, which became an internet hit. A camera captured the romance. In that case, the couple, who turned out to be astronomer CEO Andy Byron and HR manager Kristen Cabot, nervously looked away and covered their faces. Internet users immediately began speculating about the affair, and even Chris Martin himself joked from the stage, "They're either having an affair or they're really shy." The story quickly gained traction, and the media discovered that the man was, in fact, married. Against this online frenzy, Messi's behavior looked like a textbook example of calm and class. No chaos, no panic, just a subtle moment in the spotlight. And although there was no kiss, fans didn't hold it against him. Messi, Messi, echoed through the stadium, and the Coldplay frontman called him the greatest athlete of all time. The Argentine missed Saturday's Inter Miami match against FC Cincinnati due to suspension, but he showed up to the concert in excellent spirits. PG/TG. Lionel Messi, capturado por la famosa cámara. Esta vez, nadie tuvo que salir corriendo. Lionel Messi fue captado por la cámara durante un concierto de Coldplay. El domingo por la noche, la estrella del Inter Miami disfrutó de una salida familiar en el Hard Rock Stadium de Miami, donde la banda ofrecía su último concierto en Estados Unidos de su gira mundial, Music of the Spheres. En un momento dado, las cámaras enfocaron las gradas para la tradicional cámara del beso, una función popular en los grandes eventos deportivos y de entretenimiento que consiste en mostrar a las parejas en una pantalla gigante. Esta vez, las víctimas de la cámara fueron especiales, Messi y su esposa, Antonella Roccuzzo. Al verse, el argentino sonrió levemente y saludó, pero no hubo beso. Sin embargo, la reacción del futbolista fue completamente diferente a la captada durante un concierto anterior de Coldplay en Boston, que se convirtió en un éxito en Internet. Una cámara capturó el romance. En ese caso, la pareja, que resultó ser el director ejecutivo de Stranemer, Andy Byron, y la gerente de recursos humanos, Christine Cabot, apartaron la mirada nerviosamente y se cubrieron el rostro. Los internautas inmediatamente comenzaron a especular sobre el romance, e incluso el propio Chris Martin bromeó desde el escenario, o tienen una aventura o son muy tímidos. La historia rápidamente cobró fuerza, y los medios descubrieron que el hombre, de hecho, estaba casado. En medio de este frenesí en línea, el comportamiento de Messi parecía un ejemplo clásico de calma y clase. Sin caos ni pánico, solo un sutil momento bajo los focos. Y aunque no hubo beso, los aficionados no le reprocharon nada. Messi resonó por todo el estadio, y el líder de Coldplay lo llamó el mejor deportista de todos los tiempos. El argentino se perdió el partido del sábado del Inter Miami contra el FC Cincinnati por suspensión, pero acudió al concierto de muy buen humor. Página/TG. लियोनेल मेस्सी मशहूर कैमरे की गिरफ्त में। इस बार किसी को भागना नहीं पड़ा। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान लियोनेल मेस्सी कैमरे में कैद। रविवार शाम इंटर मियामी स्टार ने मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में एक पारिवारिक आउटिंग का आनंद लिया, जहां बैंड अपने म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स वर्ल्ड टूर का आखिरी अमेरिकी शो कर रहा था। एक समय कैमरे पारंपरिक किस कैम के लिए स्टैंड पर घूम गए, प्रमुख खेल और मनोरंजन कार्यक्रमों का एक लोकप्रिय फीचर जिसमें जोड़ों को बड़े स्क्रीन पर दिखाया जाता है। इस बार कैमरे के शिकार खास थे मेस्सी और उनकी पत्नी एंटोनेला रोक्कुजो। खुद को देखकर अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी ने हल्की सी मुस्कान दी और हाथ हिलाया, लेकिन
कोई किस नहीं हुआ। हालांकि फुटबॉलर की प्रतिक्रिया बोस्टन में हुए कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के दौरान ली गई प्रतिक्रिया से बिल्कुल अलग थी, जो इंटरनेट पर हिट हो गई थी। कैमरे ने रोमांस को कैद कर लिया। उस स्थिति में यह जोड़ा, जो एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायन और एचआर मैनेजर क्रिस्टिन कैबोट निकले, घबराहट में अपनी नजरें दूसरी ओर कर लीं और अपने चेहरे ढक लिए। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने तुरंत इस अफेयर के बारे में अटकलें लगानी शुरू कर दी और खुद क्रिस मार्टिन ने भी मंच से मजाक में कहा, या तो उनका अफेयर चल रहा है या वे बहुत शर्मीले हैं। यह खबर जल्द ही सुर्खियों में आ गई और मीडिया को पता चला कि वह व्यक्ति वास्तव में शादीशुदा था। इस ऑनलाइन उन्माद के बीच मेस्सी का व्यवहार शांत और शालीनता का एक आदर्श उदाहरण लग रहा था। कोई अफरातफरी नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस सुर्खियों में एक छोटा सा पल। और हालांकि कोई चुंबन नहीं हुआ, फिर भी प्रशंसकों ने उनसे कोई शिकायत नहीं की। मेस्सी स्टेडियम में गूंज उठा और कोल्डप्ले के फ्रंटमैन ने उन्हें सर्वकालिक महानतम एथलीट कहा। अर्जेंटीना का यह खिलाड़ी शनिवार को एफसी सिंसिनाटी के खिलाफ इंटर मियामी मैच में निलंबन के कारण नहीं खेल पाया, लेकिन वह कॉन्सर्ट में पूरे उत्साह के साथ पहुंचा। पृष्ठ TG। Lionel Messi pego pela famosa câmera. Desta vez, ninguém precisou fugir. Lionel Messi flagrado durante um show do Coldplay. Na noite de domingo, o astro do Inter Miami aproveitou um passeio em família no Hard Rock Stadium em Miami, onde a banda realizava seu último show americano da turnê mundial Music of the Series. Em determinado momento, as câmeras se voltaram para as arquibancadas para a tradicional câmera do beijo, um recurso popular em grandes eventos esportivos e de entretenimento que envolve mostrar casais em uma tela grande. Desta vez, as vítimas da câmera eram especiais, Messi e sua esposa, Antonella Roccuzzo. Ao se ver, o argentino sorriu levemente e acenou, mas não houve beijo. A reação do jogador de futebol, no entanto, foi completamente diferente daquela capturada durante um show anterior do Coldplay em Boston, que se tornou um sucesso na internet. Uma câmera capturou o romance. Nesse caso, o casal, que se revelou ser o CEO da Astronomer, Andy Byron, e a gerente de RH, Christine Cabot, desviou o olhar nervosamente e cobriu o rosto. Internautas imediatamente começaram a especular sobre o caso, e até o próprio Chris Martin brincou do palco. Ou eles estão tendo um caso, ou são muito tímidos. A história rapidamente ganhou força, e a mídia descobriu que o homem era, de fato, casado. Em meio a esse frenesi online, o comportamento de Messi parecia um exemplo clássico de calma e classe. Sem caos, sem pânico, apenas um momento sutil sob os holofotes. E embora não tenha havido beijo, os fãs não o criticaram. Messi, ecoou pelo estádio, e o vocalista do Coldplay o chamou de o maior atleta de todos os tempos. O argentino perdeu a partida do Inter Miami contra o FC Cincinnati no sábado devido a uma suspensão, mas compareceu ao show de ótimo humor, PGTG. Lionel Messi tertangkap oleh kamera terkenal. Kali ini, tak ada yang perlu melarikan diri. Lionel Messi tertangkap kamera saat konser Coldplay. Pada Minggu malam, bintang Inter Miami ini menikmati liburan keluarga di Hard Rock Stadium di Miami, tempat band tersebut menampilkan pertunjukan terakhir mereka di Amerika dalam Music of the Spheres World Tour. Pada satu titik, kamera menyorot tribun penonton untuk kamera ciuman tradisional, fitur populer dari acara olahraga dan hiburan besar yang menampilkan pasangan di layar lebar. Kali ini, korban kamera itu istimewa, Messi dan istrinya, Antonella Roccuzzo. Melihat dirinya sendiri, pemain Argentina itu tersenyum tipis dan melambaikan tangan, tetapi tidak ada ciuman. Namun, reaksi sang pesepak bola benar-benar berbeda dari yang terekam dalam konser Coldplay sebelumnya di Boston yang menjadi hit di internet. Kamera menangkap romantisme. Saat itu, pasangan tersebut, yang ternyata adalah CEO Astronomer, Andy Byron, dan manajer SDM Christine Cabot, dengan gugup memalingkan muka dan menutupi wajah mereka. Warga internet langsung berspekulasi tentang perselingkuhan tersebut, dan bahkan Chris Martin sendiri bercanda dari atas panggung, mereka berselingkuh atau mereka benar-benar malu. Berita ini dengan cepat menjadi berita utama, dan media menemukan bahwa pria itu sebenarnya sudah menikah. Di tengah hiruk-pikuk dunia maya ini,
perilaku Messi tampak seperti contoh nyata ketenangan dan kelas. Tidak ada kekacauan, tidak ada kepanikan, hanya momen kecil di tengah sorotan. Dan meskipun tidak ada ciuman, para penggemar tidak mempermasalahkannya. Messi menggema di seluruh stadion, dan vokalis Coldplay itu menyebutnya atlet terhebat sepanjang masa. Pemain Argentina itu absen dalam pertandingan Inter Miami melawan FC Cincinnati pada hari Sabtu karena skorsing, tetapi ia datang ke konser dengan semangat yang luar biasa. GEG